عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان اہل بیت، جڑے نبی دے نال پیار کرنے والے نے او نہیں ہو سکدا نبی دی آل نال نہ پیار کرن، جڑے نبی نال پیار کرن والے نے نہیں ہو سکدا نبی دے صحابہ نال پیار نہ کرن، نبی نال پیار کرن والے حقیقت دے اندر آل نال بھی پیار کرن والے نے، نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرن والے نے۔ تائیں تے شہد تائیں تے قبلہ بڑی پیاری محبت اور عقیدت دے نال جملہ تحریر فرما رہے نے، جڑے نبی دے دشمن نے صحابہ دے دشمن نے، جڑے نبی دے دشمن نے نبی دی آل دے دشمن نے، جڑے نبی دے محبوب دے محب نے آل دے بھی محب نے آل دے بھی عاشق نے، ایسی انداز دے اندر اب دعا جملہ دے اندر بڑی توجہ دے نال فرما رہے نے، عاشقان مصطفیٰ ہے، عاشقان اہل بیت، دب کے بولو سبحان اللہ۔ تسی بھی بول دیا رہنا ہے تو میں بھی بول دیا رہنا ہے، تو تھوڑے جے وقت سے ذکر اہل بیت کر کے حضرت امام حسن دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوا کے اسی ثابت کرنا چاہنے ہیں، دسنا چاہنے ہیں، جن نہیں پتا ان دے بھی کنہ چے آواز اپڑانا چاہنے ہیں، اسی ساڑی امام حسن نال کوئی مخالفت نہیں، جڑے دل دے اندر حسین وسدے نے اس سے دل اچھے درجے دے امام حسن وسدے نے۔ بھائیا نا انصافی اہل سنت ہے ہی نہیں، یہ لوگاں نو توڑن والے نہیں، یہ لوگاں نو اکٹھیاں کر کے نبی دا نوکر بنانے والے لوگ ہیں۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جے میں بار بار تانوں سبحان اللہ بلاندا رہواں تے پھر گل لگے کہ میں ٹرے دی، یہ کام اپنے آپ پہ سنبھالو تو میں اپنا آپ پہ سنبھالنا، بولو سبحان اللہ۔ اے تسی بول دے رہو تے ذکر اہل بیت میں کردا رہنا، اور محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ ہے، عاشقان اہل بیت دا نام آندا ہوئے تے لازمی بولو، عاشقان مصطفیٰ ہے، عاشقان دشمنان مصطفیٰ ہے، دشمنان اہل اور سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہل سنت بالیقین ہے، مدح خوان اہل بیت، کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں، اہل سنت بالیقین ہے، مدح خوان اور اہل بیت مصطفیٰ ہے، عظمتوں کے تاجور، اہل بیت مصطفیٰ ہے، عظمتوں کے تاجور، کہتے ہیں ہو سکتا
سکتا ہے ساڑھے گھوڑو عظمت اہل بیت صحیح بیان نہ ہوئے کہ پھر علامہ صاحب کندے گھوڑو پوچھئے تو فرما دینے قدسیوں سے جا کے پوچھو اے داستان اہل بیت قدسیان دن فرشتے نو جی فرماندے نے ساڑی تھی وہ مجال نہیں وہ حیثیت نہیں کیسی صحیح جیڑی شان ہے اتھے پڑھا سکیے قدسیوں سے جا کے پوچھو جیڑے آ کے جھولا جھلاندے رہنے داستان اہل بیت اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے فرماندے نے کہ آل کے ہے آل کے لہجے ہر دم حب اصحاب نبی ہے آل کے بھائیہ ویکھیاں پتہ لگتا ہے آل کے صحاب دا آپس کے اندر پیار کتنا ہے عقیدہ کیے آپس کے اندر تعلقات کینے آپس کے اندر رشتہ داریاں کینے آپس کے اندر محبتاں کینے آل کے لہجے میں ہر دم ہے حب اصحاب نبی عقیدہ اہل سنت بالشقین اصحاب ہی ہیں قدردان اہل بیت بالشقین اصحاب ہی ہیں قدردان اہل بیت من گڑت طریق دیا روایتاں سنا کے لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرنے والے نو سمجھنا چاہیے بل یقین اصحاب ہی ہیں قدردان اللہ رب العزت حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین ناظرین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری نو آپ دی ولادت ہوئی 15 رمضان المبارک آپ سب تو صحیح تھی آج میرے کو آج توجہ کرے 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت امام حسن مجتبی مولا علی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا توجہ ہے سید تقی سبت رسول سبت اکبر ریحانت الرسول اے سارے امام حسن دے القاب ہیں ریحانت الرسول دا معنی ہے رسول اللہ دے پھول مبارک تے رسول اللہ دے پھول جس ہستی نو آکھیا جاندہ ہے نا آندے ہو نا چمیلی دا پھول لے گلاب دا پھول لے جی رسول اللہ دے پھول دا نا حسن مجتبی ہے ریحانت الرسول رسول اللہ کے پھول اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام دے نال ملدا جلدا ہم شکل کائنات دے اندر امام حسن مجتبی تو زیادہ میں کوئی بندہ ویکھیا ہی نہیں یعنی ودعا دے مکھڑے دے نال جڑے سب تو زیادہ ملدے جلدے نے اور رسول اللہ دے نواز سے امام حسن مجتبی نے
حضرت بھائی اہل سنت و جماعت اور جتنے بھی لوگ نے اس چیز نو من دے قرآن پاک دے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نجاست نو دور رکھن دا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ تسی من دے ہو اس اہل بیت امام حسین ہیں؟ بولو تسے اہل بیت امام حسین ہیں تو امام حسن بھی اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنیاں بھی حدیثاں اپنے ان نواسیاں دی شان بیان فرمائیاں نے، اکثر احادیث مبارکہ دے اندر جتھے امام حسین دا ذکر آیا ہے رسول اللہ نے پہلے امام حسن دا ذکر فرمایا۔ حدیث مبارکہ پڑھ کے چیک کر لو، علماء کو سن لو، جتنیاں حدیثاں اپنی ان صاحبزادیاں دی شان میرے پاک نبی نے بیان فرمائیاں تے پہلے نام کنہ دا ہے؟ امام حسن مجتبی دا ہے۔ الحسن والحسین، ہر جگہ تے حسن حسین حسن حسین، پہلے حسن دا ذکر ہوندا ہے تے پھر حسین دا ذکر ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ دے نواسے جے امام حسین ہیں تو ہم اس چیز کو کوئی انکار نہیں کہ رسول اللہ دے نواسے امام حسن بھی ہیں۔ جے مولا علی دے پتر امام حسین ہیں کہ اس سے مولا علی دے پتر امام حسن بھی ہیں۔ جے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر دا نام امام حسین ہے تے آپ دے بڑے لخت جگر دا نام امام حسن مجتبی ہے۔ بھائی یہ حضور دے نواسے حسین بھی نہیں تے حسن بھی نہیں، جے کندھیاں تے سواری حضور نے اپنے پاک حسین نو جے بٹھایا ہے تے حسن نو بھی کندھیاں تے بٹھایا ہے، جے نماز پڑھ دے آیا حسین موڑیاں تے بیٹھے نے تے حسن بھی بیٹھے نے، جے ممبر تے حضور نے نال حسین نو بٹھایا ہے تے حسن نو بھی بٹھایا ہے۔ نہ رب نے قرآن وچ حسن نو حسین تو جدا کیتا ہے، نہ رسول اللہ دے فرمان وچ حسن نو حسین تو جدا کیتا ہے، نہ بھائیا اے نواسے ہون دی شان وچ بھائیا انہاں نو آپس دے اندر جدا جدا کیتا گیا، نہ علی دے پتراں دے اندر اے پتر ہون انہاں دوواں دے درمیان فرق ہے۔ بھائی جدوں انہاں دے درمیان نہ رب نے فرق کیتا ہے، نہ رسول اللہ نے فرق کیتا ہے، نہ آل علی نے فرق کیتا ہے، نہ آل نبی نے فرق کیتا ہے، نہ صحابہ رسول نے فرق کیتا ہے، تے تہانوں اور مینوں بھی مننا پڑے گا جتھے جنتی نوجواناں دا سردار حسین نو مننے ہاں انہاں جنتی نوجواناں دے سردار حسن مجتبی بھی ہیں۔ کسی جگہ تے سائیاں علیحدہ نہیں کیتا۔ 15ویں صدی دا ملا محرم الحرام وچ پاک حسین دا ذکر کر کے تے امام حسن نو بولی بندا ہے۔ میں کہ یہ سنیاں وچ تے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سان پتہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ گا رہے، حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر شریف تے جلوہ فرمانے تے اپنے نال امام حسن نو بٹھائے۔ اے گل بڑی قابل غور جی، یاد رکھنے والی جی تے کئی سوالاں دا جواب بن جانا ہے۔ رسول اللہ ممبر تے جلوہ فرمانے لوگاں نو واز فرما رہے ہیں، اپنے نال امام حسن نو بٹھایا تے حضرت امام حسن دا بچپنا سی۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے، آپ فرماندے نے حضور خطاب فرماندے ہویا کدی صحابہ والو تک دینے تے پھر مڑ کے اپنے صاحبزادے حسن والو تک دینے۔ بولو سبحان اللہ۔ حجی یہ بھی میں دسنا ہے بھائی تھی سبحان اللہ بولنی چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ ان ہستیاں دا ذکر سن کے بھی نہیں بولنا تے اور بھائیا بولنا کدو ہی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اے گلاں سن کے تے بولی دے، اے بولن دا ٹائم ہوندا ہے جی، تے تے بولن دی عادت پے گئی تے پھر ہر جگہ تے بندہ بولدا رہندا ہے، قبر وچ بھی بولنا آ جاسی، رسول اللہ دے سامنے بھی بندے نو کوئی چنگی گل کرنی آ جائے گی تے جے ایتھے گونگ وٹے بن کے بیٹھے رہیے تے ہر جگہ تے شرمندہ ہوندے رہواں گے، دب کے بولو سبحان اللہ۔
جی ایتھے نہیں بولنا تے گانے تے تو سبحان اللہ آکھی دی کوئی نہیں، گالیاں سن کے سبحان اللہ آکھی دی کوئی نہیں، سبحان اللہ اللہ دا قرآن سن کے آکھی دی، نبی دا فرمان سن کے آکھی دی۔ حضور مجمع وال توجہ کر دینے تے پھر اپنے بیٹے حسن وال توجہ کر دینے۔ تو رسول اللہ نے جملہ بڑا کمال دا ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے میرا جڑا پتر حسن ہے نا یہ سید ہے، ایک یہ لوگو میرا پتر جڑا حسن ہے نا جڑا میرے نال ممبر دے بیٹھا ہے، رسول اللہ فرمایا اے سردار ہے، اے سردار ہے، توجہ کرے۔ تے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے میرا پتر او سردار ہے، ان قریب میرے اس پتر دے ذریعے میرا رب تعالی دو مسلمانہ دے گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، سردار ہندے ہی ہوئے جڑا صلح کرواندا ہے، چودھری ہندے ہی ہوئے جڑا بندیاں نو این جوڑ کے رکھ دے، جڑا ٹویاں لا کے بندیاں دے گھر اجاڑ دے، وہ چودھری نہیں ہوندا، وہ تے شیطان دا چیلا ہوندا ہے جی۔ وہ سردار ہندے ہی ہوئے جڑا بندیاں نو توڑ دا نہیں، بندیاں نو جوڑ کے رکھ دا ہے۔ آج اے تسی اشتہار پڑھ دے ہو، کسی مولوی دا نام لکھیا ہوندہ ہے وکیل صحابہ، کسی دا نام لکھیا ہوندہ ہے وکیل آل بیت جی۔ اے جنہاں دے عدالتیں چکر لگ دے رہن دے انہوں نے گل زیادہ سمجھ ہونی، جڑے ہوندے نے نا وکیل اے بندے دا کیس ختم نہیں ہون دیندے، اے لڑائیاں ختم نہیں کرن دیندے، انہاں دی کوشش ہوندی ہے با کیس چلدا جائے، 10 سال 15 سال 20 سال کیوں نہیں کر سکتا، چلدا جائے، اے چلدا روے گا تے میری روزی روٹی چلنی ہے نا۔ جے میں سارے انہوں صلح کرواندا ہوں تو بھی صلح کر لے، تو بھی صلح کر لے، تسی بھی صلح کر لو، کیس نہ عدالت جانا ہے، نہ میرا کام اگے بننا ہے، نہ مینوں فیس لبنی ہے۔ جے لڑائیاں ہون دیاں کیس لمبا ہوئے گا تے میرا بھی تے گھر تائیں چلنا ہے نا۔ وکیل رل کے کوشش نہ ہوندی ہے بندیاں نوں رل کے نہ بان دیئے، یہ اگان کیس چلدا رہے، تاریخاں پوندیاں رہن، ایویں ساڈا بھی نظام چلدا رہے۔ ہون ساڈے مذہبی ماحول دے اندر بھی عمران صاحب توجہ کرے، ہون ساڈے مذہبی ماحول وچ بھی وکیل آ گئے، میں وکیل صاحباں جی، میں وکیل آل بیت ہاں جی، ہوندا کی پیا ہے او تے چھکدا پیا، او تے چھکدا پیا، نہ او کیس ختم کردا ہے نہ اے کیس ختم کردا ہے، لڑائیاں کروائی جاندے نے، کروائی جاندے نے، کروائی جاندے نے، کیس ختم نہیں کردے۔ کوئی آندا صحابہ نو ران دے تے اہل بیت لڑ جا، کوئی آندا اہل بیت نو ران دے تے صحابہ لگ جا، میں وکیل اہل بیت ہاں، میں وکیل صحابہ، او میں کیا بھائیا بے شرما، اوے وکیلاں دے متھے نہ لگی، انہاں تیریاں لڑائیاں جھگڑے مذہبی ماحول ختم نہیں ہون دینے۔ اہل سنت و جماعت دے لڑ لگ جا، اے تے وکالتاں نہیں ہوندیاں، اے تے نبی دے فرمان تے عمل کر کے صحابہ تے اہل بیت دوواں دے در تے اکٹھا لے کے جائی دے۔ اے وکالتاں نہیں کر دے، اے لڑائیاں لمبیاں نہیں لے کے جاندے، او اے تے لڑائیاں ختم کر کے صلح ہوئی ہوئی سائیاں دی من کے او لوگاں نوں اکٹھیاں کر کے نبی دا پورا پورا نوکر بنا دینے۔ تھوڑا جا پانی پیارے بھائیو، وکیلاں کولوں بچو، سیانے بندیاں دے ڈیرے دار جڑے ہوندے نے نا، سیانے بندے انہاں نہ دین تے ڈیرے دار کدی بھی بندیاں عدالتاں دے چکر نہیں لوائے، وہ آندے نے اتھے بیٹھ کے گل بات مکا لو، جن دی غلطی ہے وہ من لوے جی، بدوجہ معاف کر چھڑے، روڑا مکاؤ، اگے اپنی زندگی گزارو۔ او بندیاں نوں لمے چکرال پاندے ہی نہیں،
انہاں وکیلاں تو بچو تے اللہ دے قرآن تے عمل کرو تے رسول اللہ دے فرمان تے عمل کرو. جیڑی وڈیاں رل مل کے لڑائیاں ختم کر کے بہ گئے نا ایک جگہ تے انہاں دی سنگتاں نو من کے انہاں دیاں صلح نو من کے انہاں دیاں برادریاں نو من کے سانو بھی بہ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے بجائے اندا کہ ہر روز رولا رپا تے لڑائیاں جھگڑے کرتے رہیے. اے چھڈ کے اور اللہ دے قرآن تے عمل کریے رسول اللہ دیاں سنتاں تے عمل کریے. رب کعبہ دی قسم ہے رب نبی دی آل کے صحاب دا صدقہ دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائے گا قبر و حشر وچ بھی شفاعت دے ذریعے اللہ جنت عطا فرمائے گا. اے میرے صحابہ اس میرے پتر دے ذریعے اللہ تعالیٰ دو گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا. وقت گزریا حضور دنیا فانی تو چلے گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی رحلت فرما گئے. سیدنا عمر فاروق حضرت عثمان غنی ذو النورین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد حضرت امام حسن مجتبی بنے مسلمانہ دے خلیفہ امیر منتخب ہوئے. علی دے پتر امیر بنے. 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی. کتنی؟ 6 ماہ خلافت فرمائی. 6 ماہ مکمل ہونے تو بعد یہ 6 مہینے خلافت راشدہ دے اندر شامل کریے جو مکمل ہوں دی ہے. انہاں دی خلافت بغیر خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی. 6 مہینے خلافت فرمانے تو بعد چاند شرائط دے پیش نظر آپ نے خلافت والے امور حضرت امیر معاویہ دے سپرد فرمائے. اے او موجزہ حضور دا ظاہر ہوئے جڑا او سال پہلے میرے محبوب نے فرمایا ہے اس میرے پتر دے ذریعے اللہ دو گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا. آج جو موجزہ پورا ہو گیا ہے تو دو گروہاں دے درمیان صلح ہو گئی ہے. توجہ ہے لب کے بولو سبحان اللہ. ایتے میں ایک جملہ اکثر بولدا ہوں نا جڑا وڈیاں دی بنائے ہوئے تعلق نہ مننے نا ان دا وڈیاں دے نال تعلق بھی مشکوک ہو جاندہ ہے. تعلق وہی ہوندہ ہے بھائیا میرے باپ دادے پردادے جو گل مکا چھڑی ہے میں روڑا کیوں بننا. مشکوک بندہ لگدا ہے جڑا باپ دادے دی نہیں مندا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح فرما کے خلافت سپرد فرمائیے. تو میں تے جملہ بولتا ہوں نا کہ سائیں جن دے نال علی دے پتر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح فرمائیے آل سنت و جماعت اس امیر معاویہ دے نال بھائیا ناراض یا جنگ نہیں کر سکتے. تے جس کربلا دے میدان یزید دے نال علی دے پتر حسین جنگ کیتی ہے اس یزید نال اسی پیار نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اللہ اکبر. ایک منظر ہے کربلا دا اوتھے بھی علی دا شہزادہ ہے. ایک منظر ہے خلافت دا ایتھے بھی علی دا شہزادہ ہے. میں کہا بھائیا علی دے شہزادے حضور دے نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا دے لاڈلے لخت جگر کربلا دے اندر جس یزید دے پر خچے اڑا دیتے نے ان دے نال نہ آج پیار کرنے نہ کردے ہائے نہ مرن تک کرنے. ان دے نال یزیدیت دے نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں. لیکن جنہ دے نال سائیں صلح فرما کے جی صلح مسلمانہ دے درمیان کروا رہے نے تے ہون نسلی بندہ ہوئی ہے جڑا آل بیت دی صلح نو صلح سمجھے تے جنگ نو جنگ سمجھے. اللہ اکبر کبیرہ. بندے آندے بھی او جی انہاں تے لڑائیاں ختم کرنا آج صلح کیتی ہے تے میں کہ وہ سیانے آئے تو سیانے جیڑیاں لڑائیاں انہاں ختم کیتیاں نے وہ ساڑیاں بھی ختم نے تے جیڑیاں انہاں لڑائیاں کیتیاں نے انہاں نال ساڑی ہون بھی لڑائی. ہائے 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 یہ شان ہے اہل بیت طہار دی. تے تائیں تے سی محبت نال کہنے آنا کہ دنیا والے عظمت
سکتا ہے شیر کسے نہ ہوندا ہوئے تے جے ہوندا ہے تو مڑ کنجوسی کیوں کرنے ہاں اسی دسنا چاہنے ہیں درو دیوار نو گواہ بنانا چاہنے ہیں کہ جے محرم وچ سنی اہل بیت دا ذکر کردے نے تے 5 ربیع الاول نو امام حسن دا یوم شہادت ہوئے اودوں بھی ذکر کر کے ثابت کردے نے اسی یہ بلانا نہیں چاہندے محرم ہوئے یا ربیع الاول ہوئے اہل سنت دا نظریہ یہ ہے عظمت ہر بندہ بولے جڑا چاہتا ہے ایک کرامن کاتبین لکھ لین بندہ آل بیت دی عظمت محرم ہوئے تے پھر بھی نہیں بھولاندا 21 رمضان ہوئے تے پھر بھی نہیں بھولاندا 5 ربیع الاول ہوئے تے پھر بھی نہیں بھولاندا ہر حال وچ آل بیت نال بھی پیار کردا میرے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کردا تائیں تے پھر جھوم کے بولنا چاہیے عظمت نبی دی آل دا ذکر محبت نال کردہ روے یا اللہ کل قیامت میں نوالے بیت نوکرہ وچ شامل فرمائی عظمت عظمت آل نبی عظمت قاری صاحب غیر کون نے جنہ دیا گلہ میں جسی نہیں ہونا میں کیا گل لمبی کرا ہو سکتا ہے رات گزر جائے گلہ ختم نہ ہونے میں چاندے لفظیں دے در کہنے لگا دسن لگا غیر کون نے میں کیا مسلمانہ دل دی تختی دے لکھ لنے غیر ہونے جنہ کو ابو بکر صدیق کوئی نے جنہ کو عمر فاروق دا پیار کوئی نے جنہ کو عثمان غنی کوئی نے جنہ کو مولا علی المرتضی کوئی نہیں جنہ کو امام حسن تے حسین کوئی نہیں جنہ کو ازواج مطہرات حیا کوئی نہیں جنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حیا کوئی نہیں جنہ دا انہا دا ادب کوئی نہیں جنہیں گروہ دے اندر جناب ابو سفیان دا پیار کوئی نہیں جناب عمر بن عاص دا پیار کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ دا پیار کوئی نہیں او غیر نے بھایا انہا والے جانے دی لوڑ نہیں پکا سنیوں ہندہ ہے جڑا اللہ دا قرآن پڑھدا روے نالے فکر رضا دا پرچار کردہ روے پکا سنیوں ہندہ ہے جڑا نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرے نبی دی آل دے نال بھی پیار کرے آل دا مطلب ہے حسین دے پتر نو امام مننا ہے حسن دے پتر نو امام مننا ہے میں کیا 12 امامانو اسی بھی مننے پیار کرنے انہاں دے نال عشق کرنے انہاں تو بغیر گزارا نہیں لیکن گل ساڈی بھی سن لے کہ حسین دے پتراں تو بغیر گزارا نہیں حسن دے پتراں تو بغیر گزارا نہیں اللہ اکبر کبیرہ تائیں جیسی کہہ رہے ہیں عظمت اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے میں مسجد نبوی دے اندر حاضر ہے پاک نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے میں حضور نے بازو تو پکڑے آئے بازو تو پکڑ کے حضور چلنا شروع ہو گئے نے میں جملہ پڑھیا تے ٹھنڈ پہ گئی میں کہ ابو ہریرہ تیرے مقدرہ تو قربان جاواں جندہ باز ہویا میرا دے لال نے پکڑیا ہے لج پال پریتانو توڑ دینے جندی باں پھر لین پھر چھوڑ دینے ابو ہریرہ صدقے جاواں ہے تیری
عظمتاں تو صدقے جاواں جندہ بازو آمینہ دے لال نے پکڑے دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے چل دے جا رہے نے حضور چل دے جا رہے نے چل دیا بنو قینقاع دے بازار دے اندر داخل ہو گئے نے حضرت پاک نبی علیہ السلام بنو قینقاع دے بازار دے اندر ہو کے واپس مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمائے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رسول اللہ نے فرمایا میرا پتر کتھے وے میرا چھوٹا بچہ کتھے وے جنہوں سمجھ آ رہی ہے لازمی توجہ کرے پھر جملہ ختم ہوئے تے بولن دی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وے حضور فرماندے نے میرا بیٹا کتھے وے میرا چھوٹا بیٹا کتھے وے چھوٹا بچہ کتھے وے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حسن دا بچپنا ہے حضور حسن دا پوچھ رہے نے حسن کتھے وے میرا بیٹا حسن مجتبی کتھے نے حضرت امام حسن آئے نے حضور نے اپنے بیٹے حسن کو پکڑیا تے گود دے بٹھایا منظر تصور ذرا خود کریا جے مسلمانوں ذرا تصور کریا جے میں بول دا کی پیاوا حضور نے گود امام حسن کو بٹھایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھ رہا ہوں بڑا حسین منظر نبیان دے سردار دی گود دے اندر جنتیاں دے سردار بیٹھے ہوئے نے نبیان دے سردار دی گود دے اندر جنتی نوجواناں دے سردار نے حضور پاک نے حسن نو گود دے بٹھایا اگلا منظر بڑا دلکش ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے پاک حسن نو پکڑے حسن دے منہ دے اندر اپنی زبان ڈالی ہے زبان ڈال کے بیٹے حسن نو زبان چسوا رہے نے میں کیا دنیا ختم ہو جائے جی آنی دے نانے تے نواسے دا پیار نظر نہیں ہونا بڑے بڑے نانے دنیا دے آئے نے انج دا پیار نظر نہیں ہونا انج دا نواسے دے نال پیار کسی نانے نے نہیں کرنا جی میں حسن دے نانے نے اپنے نواسے دے نال پیار کیتا ہے اپنی زبان حسن دے منہ دے اندر ڈالیے پاک حسن چوس رہے نے زبان ہے جن دے بارے میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ او زبان حضرت امام حسن چوس رہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اوے اج مسجد مدنی دے اندر بیٹھ کے امام حسن دا ذکر سنن والےو اپنی قسمت دے نال کرو نبی دا فرمان سن کے اے تہاڈا ذکر ہون لگا جے دلاں نو تھام کے بیٹھیا جے حضرت ابو ہریرہ آ فرماندے نے میرے پاک نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے نے بلا تشبیہ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اپنا ذکر سن کے لازمی بولیا جی اپنی خوش نصیبی دے نال کریا جے پاک نبی عرض کردے نے مولا ممی پتر حسن نال پیار کرنا مولا تو بھی میرے بیٹے حسن نال پیار فرما اگلا جملہ قابل توجہ ہے حضور فرماندے نے یا اللہ ممی پتر حسن نال پیار کرنا مولا تو ہی حسن نال پیار فرما اگلا جملہ حضور فرماندے نے مولا ممی حسن نال پیار کرنا قیامت آن تک میری امت وچوں قیامت آن تک میری امت وچوں جڑا ہے میرے پتر حسن نال پیار کرے گا یا اللہ میں دعا کرنا ہے اس بندے نو بھی اپنا محبوب بنا لے اجے بھی تواڈے بولن دی چس نہیں آئی دب کے بولو سبحان اللہ جنہ اللہ بیدہ پیار ہے نا سینے او سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ آمینہ دلال تواڈی واسطے دعاواں کر رہے نے اور اپنا بینیفٹ اپنا نفع دے کے تے ہر بندہ بولدا ہے ہن تے بولنے والا مقام ہے حضور فرماندے نے مولا جیڑا حسن نال پیار کرے گا قیامت تک آن والے بندیاں وچوں جیڑا میرے حسن نال پیار کرے گا یا اللہ اونوں اپنا یار بنا لویں بھائی آئے
مسجد دے اندر اے مسجداں ہونے جڑیاں قیامت نو ہر چیز فنا ہو جانی ہے اللہ دے گھر اسی طرح صحیح سلامت جنت دے اندر چلے جانے نے اے دروازیاں تے کھڑکیاں تے نہ درو دیوار نے جنت تے جا کے بھی گواہی دینی ہے مولا اسی جنت تے آ گیا ساڈے دے اندر بہ کے تیرے پاک نبی دے پتر حسن دا ذکر کرن والےاں نو بھی جنت تے چلایا آیا مسجداں دیاں بھی گواہیاں ہو جانیاں نے زباناں بند ہو جانیاں نے ہتھاں نے بولنے پیراں نے بولنے اللہ دا قرآن فرمانا ہے ان السمع والفؤاد والبصر اے ہتھاں نے بولنے پیراں نے بولنے انہاں نے گواہیاں دینیاں نے جڑے ہاتھ والے بے دا ذکر کردے ہویا جھوم جانے نے انہاں ہتھاں بھی گواہیاں دینیاں نے یا اللہ اے ہاتھ لہرا لہرا کے کہندا اے عظمت اپنے بازو لہرا کے ذرا جھوم کے عظمت لے نبی بھول نہ جانا عظمت لے نبی بھول نہ جانا یا اللہ جڑے تیرے نبی دی آل دی اٹھ جانے نہ ہتھاں نو کسے دا محتاج نہ کری عظمت دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا چند منٹ میری گفتگو دے باقی نے ذرا توجہ کرے حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی فرما دینے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سفر تے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی نال نے حضرت امام حسن مجتبی سفر کر دیا ایک باغ دے اندر پہنچے نے کھجوراں دا باغ کھجوراں دے باغ کھجوراں دے درخت خشک ہو گئے نے درخت بھی خشک نے پتے بھی خشک نے تنے بھی خشک نے کھجوراں بھی کوئی نہیں لگیاں ہویاں یعنی سکے ہوئے درخت نے صرف خشک نہیں یہ ایسے درخت بن چکے نے جنہاں دے اوتے پھل نہیں لگدا سک گئے نے پھل نہیں لگ سکدا اس باغ دے اندر حضرت امام حسن مجتبی دے خدام نے حضرت امام حسن دا بچھونا بچھایا ہے پاک حسن اس بچھونے تے تشریف فرما نے حضرت عبداللہ بن زبیر درختاں کھجوراں دے والے وے کے عرض کر دینے پاک حسن میرا دل کردہ ہے بولو جدوں پتا ہوئے نا کہ اسی لج پالاں دے نال تو بندہ خواہش تاں ہی کردہ پتا ہوندہ پوری ہو جانی جن دے کوئی شاہی کونی ہوندہ بوا فقیر کی کھڑکانا ہے بھائیا چور ہوتے ہی لک دیں جی جن دے الماریاں بھریاں ہوں دیں جدے شاہی کو نہ ہوئے وہ بندہ آگا سکا میں نے تھے دینے کدی نہیں شاہ لبی تین راتی کی لبنی وہ دے چور نہیں جان دے بلا تشبیح اے چوراں دا کم ہے اگلی گالے وے جن دے کل شاہ کوئی نہ ہوئے پیار والے بھی ادھے نہیں جان دے اور جتوں کوئی عقیدہ ملدا ہوئے جتوں کوئی دینی گال ملدی ہوئے جتوں کو قرآن و حدیث دے لفظ چار لب جان ادھے ہی بندہ جاندہ ہے لاج پالنا دے در دے بیٹھیاں اوے اور دنیا دی شے لبے نہ لبے رب تے راضی ہو جاندہ ہے نا تے بڑی ہے یہ کامیابی جنہاں رب تے رب دے محبوب راضی ہو جان حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کر دینے حضور میرا دل کردہ پہ اے جڑے سکے درخت نے نا کاش تے کھجوراں لگیاں ہوندیاں کاش تے کھجوراں لگیاں ہوندیاں تے عبداللہ بن زبیر پیٹ بھر کے کھجوراں کھاندا جی آج کل دے نوجواناں نو تے سٹنگ تے لیز پسند دینا جی آج دے نوجواناں نو تسی ادھا کلو دودھ پواؤ سویرے نو میدے خراب ہونے تاں ہی تے نہ اندر جان تے نہ باہر جان جی جس بندے رات دا کھانا ہی سٹنگ تے برگر نال کرنا ہے اس کی تکنا ہے اور دیسی خوراک بندے کھانے جی تے میدے بھی مضبوط ہونے تو انہوں پتہ ہے رب نو صحت مند مومن زیادہ پیارا لگتا ہے صحت مند مومن بننے واسطے صحت مند خوراک دا کھانا ضروری جی لیز پاپڑا نال صحت نہیں بندی دیسی چیزاں کھادا کرو اے بندے دے جسم نو طاقت دیندیاں نے
تے صحیح العقیدہ بندیاں دی گلاں سنیا کرو، یہ بندے دی روح نو طاقت دیندیاں تے روح بھی طاقتور ہوئے تے جسم بھی طاقتور ہوئے تے رب پسند بھی اس سے بندے نہیں کردا ہے جی۔ عرب دے رہن والے سن حضرت عبداللہ بن زبیر کھجوراں نو پسند کردے ہیں، انہاں نے کی انہاں دی جانے بلا بھائی سٹنگ کی ہوندی ہے تے پاپڑ کی ہوندے نے تے برگر کی ہوندے نے شوارمے کی ہوندے نے، انہاں نو پیار حضور نال آیا تے حضور نو پیار کھجور نال آیا تے کھجور نال پیار صحابہ نو آیا تے بھائیا عاشق ہوندے ہی ہونے یار نال بھی پیار کردے نے تے یار نال منسوب شدہ چیزاں نال بھی پیار کردے جی۔ جتھے یار وسدا ہوئے وہ شہر بھی چنگا لگدا ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نو پتا ہے کہ آمینہ دے لال کھجور نال بڑا پیار کردے تے انہاں عرض کیتی اے پاک امام حسن نے مجتبیٰ دل کردہ ہے کھجوراں لگیاں ہون تے میں پیٹ بھر کے کھاواں جی۔ نانے دے دار تو خالی کوئی نہیں بندہ مڑیا تے نواسا کیویں موڑنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک حسن مجتبیٰ دل کردہ کھجوراں کھا لئیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے میرا وجدان کہندا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ عرض کردے ہونگے مولا نہ کوئی میرا نانا کسے سوالی نو خالی واپس بھیج دائے، نہ میرا بابا علی کسے سوالی نو خالی واپس بھیج دائے، نہ میرا ویر حسین کسے سوالی نو خالی واپس بھیج دائے، نہ میری ماں فاطمہ کسے سوالی نو خالی واپس بھیج دیئے۔ مولا من اس خاندان دا چشم و چراغ آج عبداللہ بن زبیر دا دل کھجورا کھان دے کر رہا ہے، اور جڑے پاک نبی اور بغیر کٹکا تو کھجورا اگا سکدے نے اس پاک نبی دا نواسا ہوئے سکیاں کھجورا تے کھجورا لا سکدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کر دینے حضور کھجورا کھانے دے دل کردہ ہے، پاک حسن مجتبیٰ نے دعا کی دیئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کر دینے اجے تک ہاتھ دعا مانگ کے تھلے نہیں ہوئی میں ویکھ رہا ہوں اللہ دا امر ہویا ہے، اللہ دا حکم ہویا ہے، سکے درختاں دے اندر بہار آ گئی ہے، سکے درخت بھائیاں انہاں دے اندر بہار آ گئے، جوانی آ گئی ہے، مسلمانوں تنا صحت مند ہو گیا، شاخاں صحت مند ہو گیا نے۔ فرماندے نے میں ویندا کیا انہاں درختاں دے کھجوراں لگیاں نے، کھجوراں پہلے کچیاں لگیاں نے پھر فوراً ہی کھجوراں پکدیاں گئیاں نے۔ بھائیا پہلے ڈوکے بندے نے پھر کھجور بن دیے پھر سوک کے چھوارا بن جاندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے پہلے درخت صحت مند ہویا پھر کچیاں کھجوراں لگیاں نے، فوراً کھجوراں پک گئیاں نے، میں ویکھ کے خوش ہو گیا ماں۔ فرماندے نے ساڈے کول قریب ایک چرواہا اپنے جانور چرانا پیا ہے تے ویکھ کے کہندا ہے اے تے جادو ہے۔ میں کیا ظالماں نانا چند دے دو ٹکڑے کرے کافران دے جادو ہے، کنکریاں بول دین دے کافران دے جادو ہے، جے درخت بلایا قدمہ میں چاہ جان دے کافران دے جادو ہے، جے پتھر پانی تے تیر جاوے تے کافران دے جادو ہے۔ میں کیا نانے دی طاقت نو کوئی جادو کہہ سکدا ہے، جے نانا درختہ نو قدمہ میں بلا سکدا ہے اس سے نانے دا نواسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے ظالمان اے جادو نہیں اے میرے نبی دے نواسے دی دعا دا اثر ہے۔ بھائیا جے نانا درختہ نو بلاوے درخت زمین چیز دیا ہویا قدمہ میں حاضر ہو جان پھر جھک بھی جان پھر آگے بولن بھی کنکریاں بھی بولن پتھر بھی بولن پہاڑ بھی بولن زمینہ بھی بولن مسلمانوں ہر بے جان چیزاں بھی چمکدار ہو جانے۔ او فیض چلدا آ رہا ہے چلدا آ رہا ہے چلدا آ رہا ہے، وہ فیض دی پاور ہے۔ حسن دعا کر دے سکیاں درختاں تے اللہ پکیاں کھجوراں لا دیا نے۔
حسن مجتبی نے تے تائیں تے بیلیا میں کہنا جی میں محرم وچ پاک حسین دا یا حسین کہہ کے ذکر کرنا ہے انہیں 5 ربیع الاول شریف جاوے پاک حسن نو نہ بھلایا کر اپنے خود علماء کو ڈیمانڈ کیتا کرو 5 ربیع الاول شریف آ گیا سانو حسن دا ذکر سناؤ سانو حسن دے ترانے گناؤ سانو حسن دی عظمتاں سناؤ پھر وہ حسن دے ترانے گاندے ہویا کہندے پہ ہونگے عظمت آپ 45 منٹاں تے میں تقریر شروع کیتی ہے 6 منٹ باقی نے جی اے دب کے حضور دی آل دا ذکر کر لو عظمت آل عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت شیر تبدیل کیتا ہے نہ موضوع تبدیل کیتا ہے تے سان تے توان بھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے عظمت آل اللہ یاد کروا رہے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا عظمت آل آیا چند منٹ باقی نے سستی دا شکار نہ ہوئے ذرا جھوم کے اللہ بیدہ ذکر کریے ہو سکتا ہے نبی دے گھرانہ قبول فرما لوے عظمت آل جذبے دے نال نبی دی آل دا ذکر کرے تیری روح نو بھی تسکین مل جاوے لکھن والے اے کرامن کاتبین میں خوش ہو جان اے او بندے جڑا بار بار کہہ رہے عظمت آل مرن تو بعد بندے دا تعارف ہوندا ہے کوئی کہندا درخان آیا دروازے بناندا آیا کوئی کہندا کھڑکیاں بناندا کوئی کہندا مستری آئی دروازے اے دیواراں کھڑیاں کردا کوئی کہندا لنٹر باندا سڑیا بندا آیا کوئی کہندا سنیارا آیا سونے دا کام کردا ہے کوئی کہندا بک سینٹر ہے کوئی کہندا اے مرن والا ہندی تے برتناں والی دکان ہے کوئی کہندا گارمنٹس دی دکان ہے کوئی کہندا کپڑے والی دکان ہے میں کہ صدقے جاواں اس بندے دی شان تو جندہ تعارف ہوئے مرن تو بعد ملے والے آکھنے او بندہ جڑا کہندا ہے عظمت آل لوگوں دیکھنا غیر قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى مرج البحرين يلتقيان سلام على الياسين عظمت آل میرا اللہ آل بیت دی شان بیان کر دیا ہویا فرماندہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا عظمت آل بھول نہ جانا ہے میرے رب نے بار بار
قرآن پاک دے اندر عظمت اہل بیت بیان کر کے لوگاں نوں دسیا ہے بھولیا جنا میرا اللہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ جانا لوگوں اور دل میں صدیق عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگوں عظمت پیارے بھائیو عظمت اہل بیت بھولنی نہیں چاہیے ساری آل نو مننا چاہیے کہانی ونڈ نہیں نا انصافی نہیں حضور انج راضی نہیں ہونا میں حسین دا ذکر کرو تے حسن دا چھٹ دیو حضور راضی نہیں ہونا میں حسین دے پتران امام منو تے حسن دے پتران چھٹ دیو حضور راضی ادو ہونا ہے جدو حسن نو بھی پیار کریے تے حسین نال بھی پیار کریے آخرت میں ایک نعرہ مارنا چاہنا میرے نال باواز بلند تسا نعرہ بلند کرنا ہے میں جس وقت یا حسن کہاں گا تسا بلند آواز نال یا حسین کہنا ہے اور میں یا حسین کہاں تے تسا بلند آواز نال یا حسن کہنا ہے تے جے میں یا علی کہاں تے تسا یا صدیق کہنا ہے جے میں یا صدیق کہاں تسا پیار نال یا علی کہنا ہے پتہ لگے اے سائیں جدا نہیں انہاں دا آپس پیار انہیں روزے چ بھی کٹھے نے تے قیامت نو جنت چ بھی کٹھے ہون دے یا صدیق بعضو بلند کر کے نعرہ مارنے نعرہ اینج کر کے وجدے ہی نہیں نا بعضو اپنے ذرا بگڑیں چکڑ کے ہاتھ بلند کر کے ذرا نعرہ صحابہ والے بیت دب کے بولو یا صدیق یا علی کہنا ہے یا صدیق 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 یا علی یا صدیق کہنا ہے یا علی 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 یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین اے یا حسن جی کہنا میں دیوارہ چویں پکار آوے یا حسین اے سینے دا زور لا کے آخری نعرہ مارو یا حسین 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 یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ کی دہ حق اہل سنت و جماعت سن صاحب استقامت عطا فرمائے.